তিনি 20শে মার্চ মিয়া থেকে 19শে মার্চ থেকে নমিনেশন দাখিল কাজ চলিত তিনি 15 जिरायनाय এবং 16 मान्दाय नगर पुलिमपुर और केंद्रनि नमिनेशन दाखिल खालामनाय माने किन्तु बीजेपी रक बरक किछु दुष्कृतिकारी समाजद्रोही बड़ रंगती एलडीएम अफिस जरखायै सि नमिनेशन आखने चेष्टा खालामो एवं आरो अबन्ति गणतंत्र नमिनेशन फैनानै पर्यन्त से তিনি एलडीएम अफिस बड़ आखके नमिनेशन आखने चेष्टा जों घटना तीव्र निंदा खायो जुदि सिनि तारा তিনি फैनाय रंगे मेजाज नगै बड़ बोलो तामनाय खिथुमसे खानानै बांतांखा ini जुदि माने कासुनानै चेष्टा खायाखै ताइले प्रतिरोध खायनो नमिनेशन होनो चेष्टा जों खायखो যাই হোক जों नमिनेशन इतिमध्ये 16 मान्दाय पुलिमपुरनि दङ 11 आरो 15 जिरायनानै रैपायखा तामखाय ताकलायनि जे भोट अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भोट जेकोनो भोट अत्यंत गुरुत्वपूर्ण किन्तु ताकलाय बेसि गुरुत्वपूर्ण এই কারণে ন अबखिनि राज्य अबाध गणतंत्रनि परिवेश करे बरकनि कक साननि अधिकार करे এই गणतंत्र कक साननि अधिकार शांतिनि परिवेशनि फिरति फिनायनि बागै अत्यंत जरुरी खा बामफा बीजेपी तिप्रामत जतदिन तंनाय बरकनि गणतांत्रिक अधिकार ततदिन ततल সেই কথা जाकनाय बरकनि गणतांत्रिक अधिकार বিশ্বাস खाया श्रद्धा खाया अबनि बागै এই ধরনের भूमिका बरक और सबचेয়ে बड़ कखा তিনি एडिसि भोट दंनाय आरो भोट दंनाय सामुंनि भित्तिते साबोताम सामुं खाया साबोताम खायनाय आबुनि परेसे भोट दंनाय किन्तु তিনি तिप्रामत बीजेपी नि তিনি आबतै कुन कक करे साबकाय तामनाय आमाबुसो आसायखा साबो पुन्यो आसायखा साबो तामनाय चिबुकि हाय साबो मुस्ला हाय साबो निग्रो हाय अब कोनो पलिटिक्स राजनीति न तिप्रामत बीजेपी एकेबारे तलानि उतलाङै थांखा आबो कोनो कक मिया आरो नर बीजेपी ताम सामुं तांखा 5 बोसोर तिप्रामत नर ताम सामुं तांखा बरं तिनि हिसाबदि नोंनि विजन डकुमेन्ट बुग्रानि विजन डकुमेन्ट 18 पातानि विजन डकुमेन्ट ओ डकुमेन्ट जे कग्रमानि नर बोसोर जगते कार्यकरी खेचा 299टा निर्वाचन प्रतिश्रुति बीजेपी रेखा 8 बोसोर चलितंखा नर ताम सामुं तांखा तिप्रासा एलाका ताम सामुं तांखा आबुनि पुरो भोट दंथौ थिनानि कक्सो थिनां बाहायखा रखांनाय आबुनि बागै भोट दंथौ रोमान स्क्रिप्ट कक्सो रोमान स्क्रिप्ट ते भोट दंथौ किन्तु जे रोमान स्क्रिप्टनि बिरुद्धे आबो तामनाय कासुनानि बागै समस्त धरনের दिल्लीनि स्वराष्ट्रमंत्री पर्यन्त फायसाबायखा रोमान स्क्रिप्ट गया नोंखौ सायदों रोमान स्क्रिप्ट बागैसो लड़ाई जारा रोमान स्क्रिप्ट गया हमें लड़ाई खायदोंनाय कासुनाय बबायदों दिनै ब सुबिदाबादि बोसे कारि कारि मानमानि बागै नों बोसे बस्ता बस्ता मामानि बागै नों दिनै समस्त नीति विसर्जन नोंनि बीजेपी आतातंखाय नाय नों थिनानि कक्सो जे सिए थिनि थिनांनो दंस खायनाय नों बबग्राबो दिल्ली थांनि सुप्रीम कोर्ट केस खेचा मैडम पाताल केना सुप्रीम कोर्ट केस खेचा थिनांनो बारकानि बागै जितेन चौधरी ताउ विरोधी दल नेता जेएनपी नि नेता वो दिल्ली थांनि केस खेचा सीताराम येचुरी थिका सीपीएम नि साधारण सम्पादक सीपीएम नि तरफ থেকে दिल्ली सुप्रीम कोर्ट केस खेचा और सीए नि विरुद्धে सीए ना कासुनानि बागै माधव बारी थि खसखा তিনি ओसीए 2014 नि 31 डिसेम्बर तंगने दिन 2024 नि 31 डिसेम्बर खाया 2 বছর পরে 2034 খায়াने পরে 2044 খায়াने পরে 2054 खायाने खिनां तंनाय ओ बीजेपी बे नों तिप्रासानि खिनां रखा खायनाय बागै नों आतात खायनाय रोमान स्क्रिप्ट चालू खायनाय बागै नों बीजेपी आतात खायनाय तामनि बागै आतात
বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া যেটা মানে সত্যি মিথ্যা তো সেই নিয়ে দিল্লি নাকি আলোচনা খা তখন নাকি ত্রিপুরা মথানি ডেপুটি চিফ মিনিস্টার নাই রাজ্য এডিসি অঙ্গাঙ্কাই তাম বিজেপি ni deputy CM নাই এডিসি কোন deputy CM ইয়াকো এই প্রথম বিজেপি না deputy CM খাইনে মানে আবার সাংবিধানিক কোনো অসুবিধা করে কিন্তু নরক deputy CM নাই নরক বিজেপি না এডিসি deputy CM খাইনাই নরক CM নাই নরক মন্ত্রী নাই নরক রাজা নাই নরক জমিদার নাই বরক নেতা মং নাই থিনাংতা মং নাই স্ক্রিন নেতা মং নাই হাজার হাজার শিকলার তিনি রাজ্যের বাইরে বনি জীবন তামং নাই 30 বছর 32 বছর এমনি তো খা কাজেংনানি পর্যন্ত তামনাই ওয়াসবি মিয়া বনি থিনাং তামং নাই বনি থিনাং তামং নাই নিজেनि স্বার্থ রক্ষা খাইनायनि बागै नरक आतात खायदे 100 বার তাম খাই আতাতং মানে আং অত্যন্ত খুবইনো খুশি এতদিন ধরে ত্রিপুরা মথা ই হুই মসাই তো মানে তাবো রি খুগৈ দাং দাং খানো মসাকা মসানাनि बागै सिद्धांत नाका लोकरक नायथं साबो बम থেকে মসাই তো এতদিন বুনগুনি আতা খুনতে থংতে থাंलाय दं माने जों दङैबो गोरै दुइजना मन्त्रि दङैबो गोरै बिजेपि हान्जाया बिजेपि बिरुद्ध लड़ाई मा खायनाय ताबो बन्ति लड़ाई खायनाय ताबो तो परिष्कारखा बरक सिद्धांत नावानो आं खाखायो बरक सঠিক सिद्धांत नामा ত্রিপুরা মথা খাইबाय न सिया साजागिया ত্রিপুরা मथा खाइबाय न रोमान स्केनो हामजागो काजै बेकार जुबक बनि सामुं बनि जाथाय अब सेफगार्ड नायनो बागै बरक सिद्धांत लानो चिनि बसाबती रं न एकेबारे अनिश्चित একটা ভবিষ্যৎনি দিকে তাংতনি বানতাंखा रेलनि दागं वागन कुपुंसे जिरायनि रेल स्टेशनाव निनि नेशा कारबारि yang ग्रेप्तारखा yang एरेस्टखा masa asing एरेस्टखा masa asing एरेस्टखा তিনি রাজ্য না একেবারে 12টা বাজির চিরখা ত্রিপুরা মথা বিজেপি সামং করে চাতাই করে রোজগার করে नेशा कारबारि खायदि जान्दी मुन्दी थांलायदि जालायदि अर्केस्ट्रा मोसालायदि मानि मा करिखा गनि मानि करिखा बजा क्लां तो निरिखेबा माध्यमिक परीक्षा नि संख्या पारिना सक 2018 न 50,000 माध्यमिक परीक्षा रो तामने बागे 2026 31,000 माध्यमिक परीक्षा नाकलाय नेतार वांसुना नाख्या नि वांसुना नाख्या तो साला अरे माध्यमिक परीक्षा नि संख्या पारिना सक बोले তিনি जिरायना 2636টা 34টা সিনিয়র বেসিক 2টা হাই স্কুল বন্ধ রাতামনপুর হাই স্কুল বন্ধ কামানমোড় হাই স্কুল বন্ধ তামনাই পাঙ্গি চানাই গরিব বিগ্রা প্রশাপতি ব্যাংপুরি নাই ত্রিপুরা মথানি নেতা পঞ্চায়েতে রাং লোড খাই টাকাতে খাই খগি চাওই বরং বসান ইংলিশ মিডিয়াম পড়িবানো বিজেপি नि कार्यकर्ता रां खगै चावै नेगोसिएशन रां लुट खायै बन बसापति न बिलाता पाठबि परि देवानो किन्तु साधारण बरक बसापति ब्यांक परि नाय माध्यम परीक्षा তিনি কই মানে তো মেন রিজন তো হবো যে এইরকম একটা অবস্থা বাঁচাবো সত্যি না এই দানবগ্নি থেকে দানবগ্নি এক থেকে এডিশনাল রক্ষা খানে নিতে Biang edis headquarter Switzerland namanya Biang Switzerland to dure kok suci sikorogo je hasak mani unnoti ni jaga asek purchase khaje gya ini phungo khumang headquarter ni khorcha no sao je khumkai mani je bu phangkai mani abo purchase kari ka are biang to nai ba বড় তো নাই যেখানে 35-40 হাজার খুম খাই যাব আজাকে 3-4-5 হাজার খুম
ধীরে 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 তিলে তিলে দেদিসিন সম্পদ স্নাম খাবখা এই সম্পন্ন পর্য রেহান নজলাই চালাयो বরক যাতে হামপ্রায় সুইজারল্যান্ড স্নামनाय তিনি তামনে বাগै নারয় তংখানো পাটা কোম্পানি थिन लिस्ट ना नांगरे ना नां तामने बागै खुमलंगल खाटनो गुजरातनि कोम्पानी थिनि नों रान ना नां तामने बागै सिनामा होनो नों एसआर ग्रुपनि थिनि रान ना नां लिस्ट ना नां तामने बागै पेट्रोल पंप नों लिस्ट ना नां तामने बागै दुम्बु लेक ना नों विशाखापट्टनमनि कोम्पानी थिन लिस्ट ना नां डेभलपआबो सुइजारलेण्डआबो ओरैनो सुइजारलेण्डआव थांगा आबुनि अभिज्ञता तै मुं सापले तांनि ताइक सारा पृथ्वी तो तक पृथ्वी तो न गुरी लेपे लिखा ताम खाकेबा काजै अबुनि बागैनो इ एडिसिन थे न बरंनि याक থেকে মুক্ত খানে দরকার কাজে আবুনি বাগैनो आं सावो बरक सঠিক সিদ্ধান্ত নানা সঠিক সিদ্ধান্ত নানা অবনক all my super nomination submit happened like that. ini deh itu ang deh ang to bengko to सातबार nomination amang lagi ya Tapi dia habis dia mana pakai nombor dia election. না ভোট তো বড় তো ভোট না পক্ষে রেডি अब ও বিজেপি ত্রিপুরামথানি ফাইমের পদ থেকে আইপিএফ ফাইমের পদ থেকে তো গণতন্ত্র বাহাই চলি তো ব্যবহার না সাইমানো কাজেই তো ওখানে গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস দङ जों भोटनि बागै सम्पूर्णभावे रेडि दं बरक सिद्धान्त